و ایزر خورز از نرختلی کشتم بازون گود نو خبر تیم اینفورماسیون را وقت آبونه تبرتن آبونه فیرم. Parlament sesiye rabatta isterset anakum svelune berne basevne ama avagesek adaymagne pustarne fedel dokument. Qismet skotsak genek bazırtıta, dagumisak bazırtta raset ırtınaza. Kultura minister rarazmekutta savluqta melsin umel choreografion skola studi sarazını qode, zaguyt radmila filmbelt ensemble simde kollektivime. Skinvala vaq derset tradisyon ravaq dumbal. ارتناز رازمه بازرت فرس خوصاری رستون ما باکن درس دست فیدان گنجتم ود داگامیس فین بلدست خوصاری رستون و رسی اما گردستون مینورتم فیدان گنجت فرس ارلاو دست خستون آرخایتتم. ارتنا زرافت سوچی نه آدمان قسمت اسکت سکنن بازرت با فسنای و دون فستیوگ سیس خوصاری رستون ما فیدان گنک تخت با کنن فدل بازرت با فسن و رسی خوصاری رستون اما گرزستون مینه ورت فین بلد وقت صد داگامویسم فسته در روز داکومنت را خود توی داگامویساک بازرت. Значение Дагомыса в любом случае важно, потому что оно определило новый этап войны Грузии против Южной Осетии. Произошла трансформация конфликта. Мир – это всегда очень важно. И он худо-бедно наступил. داگامیساک بازرت با فسن رازمت سال در آزاد سد تو کلان خست. کد فستاگ ما گرزستونن ایران آدم نخمه یا اگریسیو و نرخایت تکود توی کارز در یول غاطر در اما اویر قودر سوتاسیس زار فنداگل صابر سرگ آدم آمارن. Трагические события 20 мая, которые фактически вот люди, которые погибли, вот их жертва, она такая сакральная, потому что наконец-то посмотрели на грузинский фашизм, так как вот на него надо было смотреть. Это очень серьезно повлияло на очень многие события потом. نادم ارقولا ما اینفورماسیون واقوم و افگاه و تر نفسود نتراگی کن صوت تخی دونی کی بازون زستوی می و ادمین فرستاده نماز دکه گمازه سگاتی رستونه که درگ موتر زورن راید توی ریسپوبلیکای سخابر تسا و دون فدل زوج قوت دست آکسی تاما میتینگ تا آدم دوم توی خوصاری رستونه سرجتن با خوز کنن اما وست یا تای تو کال درو رومن فدرالون سینتر ما یر سیت سگاتی رستونه ول در ساوید بانسان کوتا زرگت سبر رستگما مازل تایست کن نرسوی و سگاتی ایرستون یخیسن بار کیدت فدراسیون سکونده راخیزن اما ایرستون خوصار خای یفس مرت فارس بالاون افتمامی فرستاده نوزدک گمازه بازرت فنج فارس مرباط است و رسی و د پرزیدنت باریس یلتسین گردستون پرزیدنت ادوارد شیوارنادزه خوصار ایرستون کوختاری کنک کولمبیک توریز اما سگات ایرستون سرغلوگ گالاستخ ساربیک خوصار ایرستون دیلیگاسی سکونده ماودست کوتست استانیسلاف فسته در سمربایی وست خیسه و د سردار دیزی تالیک یخدی وک خوبلت والری اما پارلمنت سردار سوسیتالان بازش تا وقت دست زفگار رستک خوصاری رستون پازیسی راستل نماد توی و رسیه ول در ساویت سردار روسلان خاسبولاتов اما вице-президент Александр Русской. В составе делегации были, в общем-то, главные двигатели вот этого национально-освободительного процесса. Северная Осетия, конечно, принимала активное участие. Я имею в виду лично с Галасова. Очень хорошо понимал проблемы Юго-Осетии. Горзияк хусари растойна конфликтер бинун канен принцип тефадel базар de projekt falgat rakhasta udun afan konflikt zonama ertavarsun fidan ganakter taba kanен fadel alkat baste der fayna batalonam nirkhisan informasi tamgaska bazunanis kod fidan ganak misiwed tsepar varsun o ma husari rastun z khayadista kod khisan farsaftam. В 93 год практически Грузии, грузинским силам удалось вот очень серьезно нивелировать вообще деятельность миротворцев. Вот вы знаете, положения даже не было о работе миротворческих сил. Только в 1994 году
начинается полноценная, уже абсолютно вот та уникальная операция, которую мы знаем, которую мы, естественно, очень ценим, которая действительно нам во многом помогла вот эти наши военные будни пережить, политически как-то окрепнуть. Dogamice bazartı Moskot sagarsid milicji sarmagunskundy kurdy sorester dalxay служба ganjeten matsete xay bazartı xadiştan nawd yum yak xodem gurzestun farslawt sadadai majs kundel xusari restun tarastel namatta fund sadakana ixsas sada adai majem bazartı festival ganrlawd ist irtasada fanzay adai majen matsel. Это был правильный шаг, несмотря на очень многие закулисные нюансы. 92 год – это очень активный год. Какие харизматичные, патриотичные, национально ориентированные, объективные, сильные, мужественные. Я не знаю, какое слово еще к этим ребятам, которые вот стояли у истоков и ОМОНа, и обороны, и всех вот силовых структур, которые у нас были настоящих, которые занимались национальной безопасностью. И ты знал, что они тебя защитят. Dogamiso kana Sochiak bazartı bafıstır sadastami forasada navaz dikkagamazı duvun sıpparam yunya. Fidoan ganak taxta bakundma sıppardasami yulma nırmaqod irtakori berts ama asır astacı gurzistun narurat taya xastun arxaytıtam. Ixstatan nuj fating darastı ama fidoan ganak taxta bakanen razmabun xusari restunu famordastı avdaday macem. Sıppor duva ta feste saftam. Utsbun tasxinval maxstu ermast skasan erdegayna falamatama rashine qavaydar. Gurziyakta dartardar birstoy tsxinval amaznar rayonta ایران قوتم فلربالاود ایران آدم زفگار رسته کمنغل مکاستسته و سلمخ صابرات کسا خواستاخ سرده سازم نبستم فیدان گنک تخته با کنه نفستم. تدت روزا کودستایی در سویت زاری ما اینفارماسیون را آغدابون. ورسه فدراسیون خیسود سردار میخائیل میشوستین رارفه کتا جسویت کنستانتینن پادسخات آلانی خیسود سرداره یکیسنسن کتا یویتخی. جسویت کنستانتین ما سچن واره عرفه فستگراتان ریسپولیکه ورسه خست برجم مینوار مراد گلاخمیتف. وقت درصد پارلمانت سیاسی رادون رابط سران خاصت کرد اخشیاک زکان پروژه افتما دیپوتات خدرات تا ناسیون بانچ سرگلوک و رختر کوست زارینه ریپورتاژ. На республика парламент райста нақом севелдون برن بالسون اما اوگه سگاده مگم قوزدارن فدل داکومنت بان سانرسد زرگات زاکون республика او انما قوک و منما مخماس فادجه ایزبیر پرابلیمتم. زاکون پروژه کست سال درازن اننی زینت قاقن نادن ریدگن آرسترست خایات کس آرخای آت فارسته آسکت ساکننل. Закон необходим для нашей республики. Хотя, конечно же, мы ждали, чтобы реально орган был сформирован, который бы непосредственно был правопреемником и непосредственно работал в этой сфере. Этот орган на самом деле сформирован, но я думаю, пока он недостаточно живуч. Этот орган всего лишь 2 штата при Министерстве здравоохранения и социального развития создан орган этот отдел по опеке и попечительству. Но я думаю, что в дальнейшем это вся законодательная власть, то есть исполнительная власть доработает ситуацию и полноценно наш закон будет обязывать их, чтобы этот закон работал. Депутат зертуй انما قصد سالون страх کنن فرصت خیسن زاکونادون акт федалдер. На все эти социальные выплаты должен выплачивать социальный фонд. И в связи с этим возникли определенные изменения в отдельных законодательных актах, в том числе в 3 законодательных акта в этом пакете документов, пакете законов. Необходим на самом деле. Депутат Тарас Хагдрата Республики Национ Банчи Сардар Джиота Жанна. В Банке Республики проводилась в отчетном году работа по совершенствованию банковского законодательства. Было принято 4 нормативных акта Банка Республики. В области автоматизации банковских процессов в отчетном году была осуществлена работа по обновлению системы взаимодействия между Национальным банком и Центральным банком Российской Федерации. Вот эта система нам позволила, когда ввели санкции, в том числе и против кредитной организации, которая является нашим банком-корреспондентом, то есть мы безболезненно
мы приняли отключение от SWIFT, и то есть Банк Республики ни один день не приостановил осуществление переводов как в республику, так и за пределы республики. Республика территориал вердерцедесте артендес банкомата удунайцы пар район центртен. Церджете анцон вадатан санам фэнткененс нудждерма уэлам хаз банкоматте северен. Мы успели до санкций закупить банкоматы и будем рассматривать варианты, где будет населению удобнее, мы будем устанавливать еще дополнительные банкоматы. В 2021 году банком выпущено 4 серебряные монеты, в том числе 4 серебряные монеты, они посвящены знаменательным событиям в жизни республики. Это 100-летие со дня рождения композитора Дудара Хаханова, 140 лет со дня рождения художника-живописца Махамбега Туганова и 2 монеты, которые юбилей будут отмечаться в этом году. Это 1760 лет город Уцхимвал и 90-летие Юго-Осетинского государственного университета. Все монеты находятся в свободной продаже в Банке Республики, кроме последней монеты. Депутата Ивендинетта Бахастуйна Сумбанча Амазанг Сирвестенхма Адостиня де Федел Загаттемдер. В целях урегулирования законодательной базы МЧС Республики Южная Осетия возникла необходимость внести изменения в закон Республики Южная Осетия по пожарной безопасности. Çısılı mastakak amaliye gadan lgutun kredite hitzen kanına fondu büdje duemi dün fitzegamazı əxəs kudartsa duy Fedel Daglat Sarısta profilum komiteti Serdar Dexti alan. Общий объем доходов бюджета фонда в 2021 году составил 6 миллионов 830 тысяч рублей, или 98,74% от запланированной суммы. Dextalama fiqusın kuta zaga fondu evçittartı Sovet atsavga aza xorza sı biznes projekte banımata udunne kredite laverdirtsidiste axsayduva amaliyek kenegen. Biazartistela kodste Zarina gazetata Sermet informasyon ravaq dabun. Në Respublikën Mërcavek vërësjak duhtër të dortër konsultativun e khuskenens rënqëntën. Duhtër të xanis, reproduktolog dër, vëme abun bëkhatë dëstë ërtën adimage fëlder. Ekol proceduraj farst ahşak amena men qavagune Respublikaj zene kemen netsavet Sabinyon Tender. Репродуктолог Ольга Чермянинова Марада Левенс Доской Адаймекте. Ну, 35 человек мы уже осмотрели. Самая распространенная проблема, я вам скажу так, что это 50 на 50. Нету такого, что женщина виновата, а мужчина нет. Или наоборот, мужчина виноват, а женщина нет. Такого нету. دختر تکود زغن سافتم ریپرودکتولوگ ما اخوست خربات سونز بیره افزونگ بینونتم. ایکو تفادات داده بیره آستزنه کمن نتساب سوانگودون اندرن یارج تسوابنن. Потребность в такой помощи, она растет, и мы, в свою очередь, готовы оказать в полном объеме, поэтому мы здесь и оказались. То есть мы приехали из города Санкт-Петербурга для того, чтобы как раз помочь, посмотреть пациентов и рассказать им о тех технологиях, которыми мы сегодня владеем. Также я думаю, что актуальны такие программы для пациентов с привычным невынашиванием, да, когда есть потери беременности в семье. Здесь, конечно, уже актуально проведение генетического исследования. То есть в том числе мы такие технологии у нас есть, и можно ими воспользоваться в рамках программы МЭС. Диагноз аназа нагасте захгамах арах في قسم республикай Сарджетайдар нертакканам ахам бинюнтанемацу фанзая филдар. Очень много молодых пар, которые уже живя там по 20, например, семейная пара, да, живет там 3-4 года и уже бесплодные. Есть, конечно, возрастные пары, это тоже никто не отменял. Есть, конечно, пары, которые возрастная пара, но они поженились только недавно. Такие у нас тоже есть. Соответственно, у них тоже бесплодие. Ekoi procedurای arغاسته کوگنمادایو ارتاسه دمین سومم. بیره بینون تنسک اغوینه آمون امیه سارازن ایونک فرزو ارمستر پاتسا خاده خوز. کво دارای سنت خی با خاطن قوه انانی زینات قاقرنا دمینیسترادمم. Пациенту стоит только приехать к нам и предоставить нужные документы. Это паспорт, полис, СНИЛС и направление на госпитализацию. На их плечи именно ложится это обследование и дорога к нам. Все остальное у нас в клинике для них будет оказываться полностью бесплатно по полису
находится УМС. То есть вся та хирургия, высокие технологии, это что касается ВМП и что касается программы государственной гарантии, все будет оказываться бесплатно. Клиника Тахазак Скандинавия специалисты Югурт сентябрь фэнтканен республика Мараwarах Даргун Скундай Артсаун Аманин Бастакта Каманка Ведунен Эмбалун Ахус Баканен. Кокойт Анжела Цотит Марианна Медойт Ринат Арсойт Зарема информацион Равахт Абун. Якосты бынатая сарибор кеннета хай курдиат балавертатскин вал администрации сарлаве кудсты алан. Гурат мир Эренберт кутта коллективе эмесен захта бузнеж нехаста са имя костата хай. Кудсты алан гурат администрации сарлаве джбыната коста дуэмин öftese mazay festeme. Abun kultura nog minister Zahojt Radmila filmbelt padsachadun ensemble simde kollektivime. Zertsed Respublike choreografte chajadiste cherdun koncert avazın. Ensemble zur skola studi bakenen av tema kollektive raz levek problemetel. Filmbeldet cheu gobusta gunde reportaj. Նոգսն սանգոն կուլտուրայի մինիստրը Աբուն Ֆեմբալ զարդը մակավտը պատսախադուն անսամբլ սիմդը կոլեկտիվի մը։ Ֆեմբալդը նխաստը դա անսամբլը դարտարը ռայրաստը ֆարստը տվադել։ Ֆծաջը դարզաղոյ թրադ միլաբանը սանքոտը զարգա խոր զոնգա ու կոլեկտիվը արխայդի մը։ Ամա անսամբլը ռախոտը ռեսպուբլիկայ qazնık զինատ ամա սարստր զինատ։ Ու իմա բանը սանքոտը զարգա խգագան ֆաստագրաստաջը անսամբլը արխայդ ալավıt фастама. 80-е и ранее СИМТ достаточно успешно гастролировал не только по Советскому Союзу. Он гремел фактически на солидных площадках мира за границей. Я долго говорить не буду. Я пришла сегодня с целью выслушать всех, и руководство, и каждого из вас услышать, понять, что происходит, что нам мешает, что мы имеем и куда нам двигаться дальше. Կուլտուրայի մինիստր Մայակուստար դազդաղտակադր տաբասը տեկանենը ծուխսինատտամ, համաբանը սանքոտը զարգա ասը ֆարստենայ սիստեմուն զինատ. Мы сейчас должны думать и на краткосрочную перспективу, и на долгосрочную перспективу. Я буду рассматривать вот этот вопрос, чтобы реальным содержанием наполнить понятие хореографическая школа-студия и дать ей имя Мельса Мухтаровича. Фембал дуагдерсет хармуд уавары коллективы вантказыртойса проблематыл сафандиякта, ама министр Мараттой фарсты тадар. Я категорически против, как человек, который 20 лет уже здесь работает, я категорически против того, что Дахи Бендур, Мафидар Кенай. Я уважаю всех артистов и на севере, и на Северном Кавказе, многих знаю, все. Приглашать можно. Фалавалпома Дахи Бендур Мафидар. Дахи артиста иснам хореограф терасахтатер бомберцекен гавы юны хасмершавы юны хасахой махофтамай кусуй иснам молодежь. Կուլտուրայի մինիստրը ռազմակոտտայա խոդը սամայ կոլեկտիվը վախսրա ստաժիրավդի սակղդոն կոնցերտ ամայամ ըրբախուն oyna Respublikay əppət xoreograf tədər amma uy fəstə ərzurdzəstə dartarı razmətsədil. Haftamozaq davdaxan fəndon samay konsert ayt səfərəstərin birduavudun arvitoy xusar yiristun aydan bası çixatsı vədonan. Fembaldı xayadraysa Kulturای ministrə xədivək qatstı Filip dər. Uy yaranı xası kolektivən zaxtasa kurdiyatan tabu gəncitini məskut fıldər kana axan fəndiyak. Лапута чужота. Давай каражи форсмарлава. Манай водорбоку самофта. Шамай концерт макушавам. Вади концерт на хада гройсам в первую очередь удовольствие. Най вообще артиста я хоть табофтам. Да хада да кофте удовольствие куна ройса маджо куна бофалой макуна загой. Обум бофалотан фала мазарда мамахада квашиттан. Уат викоснау. Фембалты карон культурай ног министр Бакаст ансамбль симды репетиции мадар. Կոբոստա գոնդա կուզետ ազամատ ինվարմացուն ռաղաղտ աբուն։ Театралın fəzuatı vaxt dərsi dravaq dumbal, bərək bunu mazal mərbasit patsaxadı sərləvək, qogluytə alandər, prezident rarfəkutda ravaq duntən əməsin zaxtastırən tistitə sədortlərə sardı. Театралın fəzuatı sırğavazıl rasilistisi barsıdan az avdravaqdunu sağxor gəncətiməm, uy bərsadəmə zalaz badın kələnən son nəv əma uy fəstiyəgən organizator təsfənd kotuy bərək bun qumar və bin avazın.
Պատսաղը դեսարղա գագլույ տալան բանեսան կուտացը ծավանեսանի վակ, սկոլա կաստվան ալկա սրավաղդունը սարդ դարու աղշճագետա, Ռեսպոբլիկայի Ֆիդյանիսվա կուղթը, բանեսան կուտա prezident. Բուզնեք վանդը զաղեն նող օրգանջուտան, կադոն սանամի ժինով, սաորախ ժինով, սմողտը խայ, սաշաստ օրդը մեխորշ կանենչ, կադոն բիր افال ترتا هاوش شکلات کسر تیرار بستوی شمای نکس در فستیوال رسوخ فنداگل رسوخ تنبونلن بلا آبون در وقت چگناخ امارفتی مرویتنج ملسار فتا در خورزه کدر شوی شوش از کناخم خورجینات باورزد آخرات مزونه ده مینیستر خسته خست کنه گاسیت ناتالی آرفراکوت در واقعدونتن مبان سانکوت زرگی نفسیس دونه آلچی در کیرافزارزن سار درست فنداگ. Подошли к очень интересной черте в своей жизни, к рубежу. Сзади остается детство, а впереди у вас большая, длинная дорога. Впереди у вас победы, впереди у вас вершины. И самое главное, чтобы вы никогда по дороге к этим вершинам не забывали о том, какому народу вы принадлежите, какому роду, какой семье, какой стране. Я желаю, чтобы река вашей жизни всегда была полноводной. Я желаю, чтобы в ваших душах и сердцах поселилась любовь. هازیاز ما ایو فسی و دستیل من مودم کدراز در چه جت آرخایتوی آستای دلم و رخ آبا تسامل کنل و نرتاک دوالون استکاکتیلون سیل امنالتون ارنامنتی مکاباتن رواق دنبال متساخم کابات اسکنوی و چه تفزر سوی رازولغا و میل دای ماخم برنون ماخشیاگ میسی بیره تباوند دسته بنتون دیزاینر برن باکنن کت رواق دون تن کابات باخوی فستاک سال درازم شاریک تدیگاراتی ترواق دون توان برک پیرساناشتم خیسم فیلم تای باتادت تسیست برک بونو نیزاره انمن قاگاتری بودتم رواق دنبال اروالاز در سرگانیزاسی کنه سوالات اسفلد سادن گالوان میراز در رایدای برک بوم مبات تکنن فدل اکتیوون کست سوالات اسفلد سادن گالوان گاماندا بونه تخصص کفدا کوارا و تخیفلا ایزاره بتر آسد نوست مگسکم رواقدون تن کنسرتون پروگرام آلاز در آدارت تررتسا و دیسکاتیکایم آساس سزرد تباروخ سکوت ریسپوبلیکای استرادون زارک کنج ترمت سگا تیرستونه ارخونگ آرتیستم Kostazarina Plitejana informacijo vakt abun. Dr. Bosungevne Respublike sutke der Ratsachen Bonagadu Zanuime. Znawar rajnuvedzan osast bunagad bunay 2 graduсы ıxsavetat sıpardas wardzan kavda. Zawar rayone osast bunagad bunay 3 graduсы ıxsavetat tındas wardzan kavda. Qoysayder osast bunagad bunay 0 graduсы ıxsavetat forost wardzan kavda. Leningor rayone osast bunagad bunay 2 graduсы ıxsavetat fıntas wardzan kavda. Respublika Stolisatskhin Volodarudzen osast bunagad bunay 2 graduсы ıxsavetat sıpardas wardzan kavda. آخر و دستنا بون خبرتم نرادو فیلم بلد میفیرم